सुभाष पार्सेकर मांद्रे, पेडणे तालुका बुद्धिबळ संघटना ह्याच्या वतीन आम्ही पेडण्या मोरजे कळस मांगर देवाच्या हॉलात एका दिसाचो रॅपीड चेस टुर्नामेंट ऑर्गनायज केला आणि मोरजेच्या लोकांनी आमकां बरो प्रतिसाद दिला. टोटल पेडणे तालुक्यातले जवळजवळ 100 वयर प्लेयर पार्टिसिपेट जाला आणि हो टुर्नामेंट फूल डे चलतलो. आज टोटल 7 राउंड आसतले आणि ताका लागून टोटल पेडणेच्या प्लेयराचे हांव आभारी आसा. तशेंच कळस देव मांगर आणि मोरजे देवस्थान कमिटी हेंचे सगळ्यांचे आमी खूब खूब आभारी आसा. कोण दिवंक जाय रे अध्यक्ष कोण तुमचो? हो उलय. म्हजें नांव प्रभाकर एस नागवेकर. हांव आगरवाड्याचो. हांव जवळ जवळ गेली 50 वर्सां पयलीं खेळटालो. हांव ऑल गोवा हेका चेरप आसलो. जेन्ना ती मार्शल युनियन स्पोर्ट्स क्लबांनी आयोजीत केल्ली आसली तेन्ना हांव रनर आसलो. तेच्या पयलीं हांव खूब गेमी खेळ्ळा. हांव व्हॉलीबॉल सुद्दां खेळ्ळा. तेतून म्हाका व्हॉलीबॉलान सर्टिफिकेट मेळिल्ली आहा. म्हाका आतां 75 वर्सां जालीं. तरी आतां म्हाका एक संदी मेळ्ळी. हांव कशें म्हाजी बुद्धिमत्ता चलता वा ना हें पळोवपाक म्हाका एक चान्स मेळ्ळो आणि तो हांवें चान्स घेतलो. पण आयचे जे रुल्स बी थोडेशे चेंज जाल्ल्या कारणान हांव खंय तरी आनी जाणटेपणान थोडेशे खंय तरी हांव हें पडटा. पण म्हाका एक बरें दिसता की आमच्या मोरजी कमिटीन एक ऑल पेडणे तालुका ही चेस कॉम्पिटिशन आयोजीत केला आणि थंय बरीचशी भुरगीं खेळटात. ते भुरग्यांक पळोवन म्हाका खूब उमेद दिसता की आमची भुरगीं फुडें येवंक जाय. कित्याक आमी आयज पळयता की आमची चडशीं भुरगीं स्कूलची भुरगीं मोबायल घेवन बसतात. त्या कारणान तांचो अभ्यासा कडेन किंवा हेचे कडेन दुर्लक्ष जाता. आनी ही चेस खेळ्ळ्या उपरांत काय ही बुद्धीचो खेळ खेळ्ळ्या उपरांत तेंची एक बुद्धिमत्ता वाडूंक येता आणि खंय तरी ते मोबायल पासून दूर जावंक शकता अशी म्हाका खात्री आसा. आनी अशेंच बाकीच्या गांवांनी चेस कॉम्पिटिशन आयोजीत करूंक जाय जेणे करून ह्या भुरग्यांचे फुडलें फ्युचर बरें जातलें. कित्याक आयज आमी पळयता ऑल ओवर इंडिया किंवा इंटरनॅशनल बरे बरे प्लेयर्स हे चेस खेळटात आनी ते करोडोनी रुपया कमयतात. तेंची बुद्धिमत्ता वाडीक लागता आनी अशेंच परत हेंच्यांनी हे गेमी आयोजीत करच्यो आनी ह्या येणाऱ्या भुरग्यांक येणाऱ्या पिडीक तिचें मार्गदर्शन मेळटलें. आनी इतलें सांगून हांव म्हाजें